केंदा लागुचे टी कहि दियो भल अच्छे सब प्रकार और छेल छा बुका कोठरा भी सब बसुआ तबे जी तो मॉर्निंग आज हमर गान बाजार बसिचे तो चलो जिमा शनिवार दिन आज फास्ट पहला बाजार बसिचे इटा तो चलो टी देखमा और मजा नमा केंदा लागवा जे और आमर पाखर आखर लोग अच्छ जेते आमरी बाजार के आस और सबके एनकरेज करो जेनता कि बाजार भल से बसु और आगे भी भल भल जिनिस आसु और बढ़िया लगवा चलो जिमा सब भेटमा सेने चलो आज आमर गाँव माहौल टी अलग अच्छे क्या करी नुआ करी आज बाजार बसिचे तो देखमा टी पूरा आमर गाँ भीड़ अच्छे तो इटा जेनटा कि कॉलोनी पड़ा ही कि ना बाजार बसवा इटा देखमा चलो आके केनता अच्छे नुआ बाजार के स्वागत करवा कथा बहुत बढ़िया हवा बहुत बढ़िया इटा बाजार पहुंची गलु बाइक के टिके रखीदमा इटा गोटे सेलून गोटे बहुत दिन पर ओपन होइछे स्टार्ट होलो हे गाइस तो हमर बाजार के स्वागत करमा आरो चलो पजरामा केनता लागुचे सबके हमर कस्टमर मान के भी जेते अछन इने किनबा लागि जेते खाउटी आइछन समान के पजरामा केनता लागुचे ठीके आ पथरे दमा आजिर बाजार बसुचे केनता लागुचे बाबू आराम कर दे और राहुए पदरामा इटा हमर गां बाजार बसला केनता लागुचे टी कहि द बहुत बढ़िया बहुत खुशीर कथा आज बहुत दिन परे गोटे नुआ कर आज बाजार बसছে आरो बहुत लोग आइछन नुआ करी सब व्यापारी माने भी और भल रेट रखिछन समस्त आसन और मार्केटिंग करी करछन शनिवार बाजार नि भूलबे पुना गां बसी गला आज मांस पनीपरिबा सब मिलु छै जाय रे सब मिली जिबा तो पदरे दमा आमर गार बाजार केनता लागु छे फास्ट बसी जे इटा जे नहीं भल लागु छे तो रेट भी केनता আছে আজি रेट भी ठीक আছে रेट ठीक আছে तो कदली किलो काडा আছে कदली 30 टा कदली किलो 30 टा बहुत कम रेट আছে और बहुत बढ़िया আছে तो जिमा आके तो इटा हमर बडू गुटे আজি बोरगुडा नून बिकी इंचन मूला আছে साग আছে सुरसो साग भी আছে भाजी साग भी আছে मरेज भी আছে मूला पेणा केते टका हां मूला पेणा केते टका 10 मूला पेणा 10 टका खूब सस्ता আছে पले आसो और आमर इलोकर लोग सब सपोर्ट करो तो चलो जिमा आके टिके देखि दमा केनता जे केनता लागु जे भल लागु जे चलो हम ताले बुलमा सबके टिके स्लो देखे आनी अड़े बहुत बढ़िया बाजार बहुत बढ़िया लागु छे और निहाती जिनिस उठे आगरु हेबार थिला तो बहुत दिन परे सेटा के आरथरे आमर गां कमिटी जेनटा के ओपन करिसन तो बहुत बढ़िया लागु छे तो याडे टिके पते देमा बडमा के तो का काडा अच्छे पुड़ा झुरी अच्छे और इटा काडा सखुआ के केना पुड़ा झुरी इटा अलुआ झुरी और इटा पुड़ा झुरी देखा तो सखुआ भी इंचन आम बडमा और देखि दे इटा पुड़ा झुरी इटा गरसी गां गरसी पुड़ा लाटा इटा झुरी पुड़ा लाटा इटा ई अलुआ झुरी इटा का रेट अच्छे बडमा अलुआ झुरी 300 टका केजी हां हां अरे गिदा केते टका गिदा 30 यार इटा मने जे इटा 200 एटा 200 टका केजी इटा 60 एटा 60 टका तो आसो हम बडमा लोग सब नै जो बढ़िया करी बढ़िया जिनिस मन अछि इटा और पुड़ा झुरी जाके जदी मन लागसी सिद्धिने पुड़ा झुरी तो केंदा लागसी तो मन जइंचो आसो हम बडमा लोग नै जिवो और हमर गां नुआ करी बाजार बसला जे केंदा लागु जे फल लागु छे बहुत बढ़िया तो चलो जिमा देखि दमा टिके अछन अध्यक्ष जेनटा अछन बिंदु महानन से आसी कर इटा ओपन करबे तो किसी समय गला पर हेबा तो तार भितरे हमें देखि दमा याडे और बाजार केनता लागु जे टिके देखि दमा इटा हमर हीरो गुटे बागवाल रो तो केनता लागु जे टिके पदर दमा आज बाजार बसছে केनता लागु जे टिके कहि दो बहुत बढ़िया लागु छे बहुत भल लागु जे बाजार गुटे दरकार थिला और ई शनिवार ता जेनटा चॉइस करा जे सेटा पूरा भल बार गुटे भल बार गुटे हमर एरिया रे नी थई 8-10 बाजार पता है
প্রত্যেক ঘর 500 টাকা বজার করবার কথা 500 টাকা বাজার করবা কথা ঠিক আছে তাহলে তুমি 1000 টাকা বাজার কর বজার কে রকি হবা মুই কলি না 500 টাকা হ্যাঁ, ঠিক আছে তোর গান বাজার কেনতা চলছে এটা ଭଲ ଚାଲିଛି ଭଲ চলছে ভাল লাগুছে কে ଭଲ ଲାଗୁଛି জায়গা ভলটা তো ଜାଗା ବି ଭଲ ଅଛି হ্যাঁ হ্যাঁ তো এটা মানে কাঁটা আছে গোটে দুইটা জিনিসর না টি কই দিও আর রেট রেট বি কাঁটা গোটে দুইটা কই দিও লাইট র রেট মানে টি কই দিও কাঁটা যে ଲେଟ୍ ଏଇଟା 150 এটা 250 টাকা ଏଇଟା 200 হ্যাঁ 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 ଏଇଟା 300 আর এটা যেন লাইট গলে বি জলসি যেন বল এটা কেতে টাকা পড়বা ଏଇଟା 150 যার ঘরে দেখো লাইট গলে বি বল জ্বলবা কেতে টাকা বলো 150 150 টাকা বহুত সস্তা আছে বাহারে যদি তুমি কিনবো বলে 300 400 500 পতে মিলি যাবা বাকি আমার গার বাজার আইব বলে 150 টাকা নে মিলি যাবা তো থ্যাংক ইউ দাদা আজ আমার ভাই গুটে বাজার আইছে তো আজির বাজার কেনতা লাগুছে থনে কই দে এক নম্বর হিসাবে পুরা বসিছে বজার সব লোক আসন আর গান মজা নিয়ন আর ফার্স্ট করে বসিছে শনিবার বজার সব লোক আসন কেইছন আমার বরগুড়ার অজা জনে তো আজি আমার বাজার কেনতা লাগুছে টিকে পদরে দমা অজা বাজার কেনতা লাগুছে টিকে কই দিও খুব ଭଲ ଲାଗୁଛି এটা ধরো ଯାও ଖୁସିର ଖବର ଆଜି ଫୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଯେନ୍ ବଜାର ଗୋଟେ ବସଲା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ବହୁତ ଖୁସି ଲୋକ ବି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ ଏ ସାଇড দিও ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ଏପରି ସବୁଦିନ ବଜାର ରହୁ ବହୁତ ଖୁସି ବଜାର ପ୍ରତି ବହୁତ ଆରୁ ସମୟରେ ଲୋକ কেতে বেলে আসলো অজা ଆମେ ଆସିକରି 2.5 ঘଣ୍টা ହେଇଗଲା ଭାଇ অড়াই ঘন্টা হয়ে গেল গুড় কেজি কেতে টাকা বিকুছ 100 টাকা বাবা হ্যাঁ 100 টাকা আর মুগ মুখ 100 মুগ বি 100 তোমার 100 রে পুরা চলছে বলো সব 100 তোমারটা আমার গান বাজার কেনতা লাগুছে ভাল লাগুছে ভাল লাগুছে তো সেল হেলে তো হেলা হ্যাঁ 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 সেল है भाई का लोग खेले सेल है भाई এটা ফাস্ট বাজার টিকে তো চলো আকে জিমা হ্যাঁ বদলে দো অজা আজি আমার গান বাজার পয়সা কেনতা লাগুছে তে কই তো बढ़िया अच्छे सब जिनिस बसुचे सब लोग आउछन बहुत खुशी रे हमें घिना बेचा करछु এটা মজা গুটে হিরো অজা পুরা আ মজা কে জান জিনিস পদরা মারছে বলে পদরে করে আমি করছো তো আমার বাজার বসলা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে অজা কাটা কিনুছো এটা काड सेम्बो किनुचे সেমি কার রেট বলছো সেমি কার রেট হো ସେମି 120 ଟଙ୍କା আমার গাঁ বাজার বসলা তুমি কেনতা লাগুছে তো আমার গুরু জনে এটা বিকুছন আমার গাঁ বাজারে আজি শনিবার বাজার তো সেমি কেতে টাকা আছে গুরু কাটি পাকে কর ସେମି 120 ଟଙ୍କା ଟିକେ ସେଇଠି। ଟମାଟୋ 60 আর বুরবুটি ବୁରୁବୁଟି 80 আর ফুলকপি ফুলকୋବି 50 আর আমার গাঁ বাজার বসছে তুমি কেনতা লাগুছে ବଜାର ବସୁଛେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ বিক্রি হচ্ছে কি নি ବିକ୍ରି ହଉଛେ ଟିକେ ଟିକେ ଏବେ ତ ଲୋକ এটা নয়া করি হবা একা ହେବା বহুত বঢ়িয়া তার তারপরে পলেজিমা নন ভেজ সাইজ যেনটা কি মাছ সাইছে আমার গানে মাছ কেতে কেতে টাকা কিলো আছে টিকে দেখি দমা আর কেনতা লাগবা বিটে কই দমা টিকে আর দাদা মাছ কিলো কেতে টাকা আছে 200 টাকা তো কা কা মাছ হইছে আজি আজি গ্রাস আছে ভাকুর আছে বিলাতি আছে বিলাতি আছে তো আমার বাজার কেনতা লাগুছে তোমাকে আজি তো বড়িয়া লাগুছে পহলা থর এটা ফার্স্ট টাইম বাজার বসছে এটা বাজার বসলা যে কেনতা হলা ভালো লাগে বহুত বহুত বড়িয়া হলা আজি পহলা করে বসছে যে লোক বি বহুত আইছন এটা জনগণ বি বহুত আছে আজি বহুত বঢ়িয়া হ্যাঁ তো এন্তা কিনা চলথু আমার বাজার সব মজা লাগু সব লোক আস যাকে মাছ দরকার আছে নেই যাও সব প্রকার মাছ মিলবা এটা সব প্রকার মাছ আছে বিলাতি ভাকুর ঠানু আরম্ভ করি সব মিলবা আর গুটে আমার গার ডন গুটকে টিকে পদরে দেমা ডন কে তো ছাড়ি নি হয়ে তো টিকে পদরে দেমা আজি মাছ কিলো কত টাকা আছে बढ़िया अच्छे মাছ কিলো রেট রেট কাটা আছে नमस्कार आज 200 टंका 5 केजी अच्छे कॉलोनी फुंडा कॉलोनी रे आरु जे मने सहयोग करिसन से मन के धन्यवाद ये हमर पंचायत ने निहाती गोटे बाजार दरकार थिला और सेटा जोगाजोग कले सेति भाई ताके विशेष धन्यवाद करू छे और ये बाजार एंता चालू और लोग भी बहुत बढ़िया अछन और माछ मार्केट भी बढ़िया चली छे हमर এটা কাম আছে এটা एटा हला सिल्वर कप সিলভার কপ যেটা কি আমার ইনে বিগ রেট বলছো बिग रेट তো সব লোক আস নেই যাও বঢ়িয়া লাগবা আর বহুত সুন্দর রেট भी बढ़िया আছে তো ভাল লাগবা পুরা দেশি মাছ কেন বাহারর আইস মাছ নেই সে পুরা এবে পতে জিনিস এটা টিকে দেখাই দে ফ্রেশ মাছ মিলবা পুরা আমার গাঁ কে পলে আস শনিবার দিনে বাজার বসুছে আর বহুত বহুত বঢ়িয়া আর মামু কে ছনে দেখাই তো মামু সরে দেলা না হেলে বি টিকে পদরে দাম মামু কে মামু আজির বাজার কেনতা লাগুছে ବହୁତ ବଢିଆ গো পুরা জমকি গলা গো জমকি গলা মাছ আনো মোটা উপরে উপরে বেটি করে ধরি দিছিলে না কাঁ কাঁ মাছ আনছিল মামু রুই ভাকুর গ্রাস কপ ও সবু দিলা আজি বিলাটি সাইড পিনি ବି ରଖିଥିଲି হেন্তা কে ହଁ ও হেন্তা হেলে পুরা বঢ়িয়া আছে 40 কেজি মাছ হালে হাল সরি যাইছে তো সবকে কহ কি আমার ই লোক আসো আর আসো আজ্ঞা মহাপ্রভু মনে শনিবার দিনে আমার শনিবার দিন আমার মাছ দোকান কে আসো আমার বাজার কে আসো আর কিনি নেই যাও কিনি নেই যাও বহুত খুশির কথা আমার 10 গাঁর জন ভাই ବି আইছিলে
मार डगरे बोले नहीं मिल एते इटा गुटे हमर 10 गार हिरो गुटे कहि दियो आज बाजार पहुंचा हमर इने बाजार पूरा बढ़िया আছে শনিবার দিনে মার্কেট হচ্ছে ଆଉ ଆସିକରି ମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆସ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳି ପାରବା କମ ରେଟ ରେ ଆଉ ଯେ ଅଧିକ ନେବ ତାକେ 10 କୋଡେ କମ ରେ ବି ମିଳି ପାରବା ଆସିକରି ନିଜ ठीक है चलो पूरा एक नंबर तो आके टिके देखी दमा तो एबे पलाई जिमा हमर इने पगड़ी छानु चन टिके देखी दमा पगड़ी बड़ा पियाजी हमर गार बाजार फसला केंता लागु छे भल लागु छे ना हां भल लागु छे भल लागु छे तो दोय तो एटा दोस्तो यो मके जबो ना नहीं एटा कथा बाटा कहबाटा एटा तो हमर गार बाजार केंता लागु छे इने टिके कहले साउंड जिबा है ना किनी इला कोई भी होय এই গুণাগার বাজার খান্তে হি গলা तो इटा देखो हमर डुगरी पड़ार जने बुढ़ा हो जाउते বাজার গুটে হি গলা बहुत बढ़िया हला तो ठीक है यारे ठीक है देखे दे पियाजी बोरा जाके जदी खाइबार আছে বলে পলে আসো কুনা গানে হোটেল নি দেই ভলটা তো ইনে গুটে বচেইলছে ভলটা এটা ননা মনে এটা বিক্রি করুছন সব সেই ঠিক আছে বাবু ইবাটে সেট ঠিক আছে হাটি সেট यार टिके देखे तो भल करी इटा बोरा पियाजी सिंगड़ा ब्रेड चॉप से सब छाना होचे नोना इटा ब्रेड चॉप केते टका लेखा ब्रेड चॉप इटा 5 टंका 2 टाके 10 टंका दुईटा के 10 टका आर का काटा छानु छ नोना आर ये प्याजी सानुचु तापर पकोड़ी सानुचु पियाजी भी होचे का प्याजी भी होचे पकोड़ी जाके दरकार আছে पले आसो सब जाके दरकार আছে हमर बाजार के पले आसो हमर गाने बल होटल गुटे नी थई तो निहाती गुटे दरकार थिला शनिवार बाजार के आसी को सब खाई दियो अरे यार टिके लोग मन के टिके देखाई दे सबके बाजार केंता भीड़ चल छे खाना प्रिय आजि काली तो टिके आगरे आर जिमार पदरे दमा तो हमर गान बाजार बसला केंता केंता लागु छ तुमके भल लाଗୁছে बहुत भल लागु छ तो निहाती गुटे बसवार थिला बिक्री बटारी केंता अछि भल আছে না चलছে एंता चलबा नुआ नुआ तो आके देखमा आर केंता केंता काना होचे कपड़ा दुकान आड़े टिके पले आसमा गान कपड़ा दुकान केंता चल जे टिके कहि दियो बहुत चली छे वर्तमान अरे हमर गान बाजार बसवार दरकार थिला कि नहीं देई थिला थिला दरकार थिला जरूरी थिला है हां तो बहुत बढ़िया शनिवार दिन बाजार हमरटा पले आसो आरो जाके जेंटा पेन स्टार दरकार होचे नहीं कर इनु नहीं कर पले जाओ तो आके टिके आर पले जिमा इमने बाजारे बुलुछन इमने सपोर्ट करूछन आजी तो आजी बाजार केंता लागुचे भल लाଗୁছে पूरा भल लाଗୁছে निहाती गुटे बाजार बसवार थिला कि नहीं হয় हैं সত কথা आजी भल लागला आजी शनिवार बाजार जे केंता लागुचे शनिवार दिनटा भी भल दिन के बहुत बढ़िया पूरा बहुत बढ़िया हला तो चलो टिके देखि दमा हमर जेंटा ब्लॉक अध्यक्ष अछन बिंदु महानन से आसिकर हमर इटा के उद्घाटन करबे तो चलो टिके देखि दमा से केंता करबे जे आरो घंटो तो ब्लॉक बहुत बढ़िया लागू भी देखी दियो महोदयको स्वागत जनाऊँगी तापर आमर स्थानीय सरपंच मोर बड़ भाई धनंजय साहू को मध्य स्वागत आउर आमर समस्ती चक्र भाई मंत्री प्रयास आमर गुलाम देखो माड़ी चालू समिति जनसाधारण ब्लॉक अध्यक्ष सरपंच
ସମିତି ଆର ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଛନ୍ ଖଲିଆ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଜଣେ ତ ସେ ଦୁଇ ପଥ ହଉଛନ୍ ଆମର ଗାଁ ଲାଗି ଆମର ଗାଁ ବଜାର ବସଲା ଅଲଗା ଗାଁକେ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିକିଲି ଗୋଟେ ଦରକାର ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଦରକାର ଚୁଡ଼ି ଟିକେ ଦରକାର ସରପଞ୍ଚ ମାମୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ମା ମାନଙ୍କ ଲାଗି ବେଶୀ ସୁବିଧା ଆମେ ନିଜର ଘର ଲୋକ ଦଉଛୁ ସବୁ ଲୋକ ନାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ ପଇସା ଦେଲେ ସେ ବଜାର କରି ଯିବା ହବାର ମତ କରା 200 ଟଙ୍କା ଏନ୍ତା ହଉଛି କି ନାଇଁ ସବୁ ଘରେ ନାଇଁ ପ୍ରାୟ ଘରେ ଏନ୍ତା ହଉଛି ତମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ବଜାର ନେଇ ଥିଲା କି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ପ୍ରିୟ ସରପଞ୍ଚ ଦାଦାକେ ବଜାର ବସିଥିବାରୁ ଆମକେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି କାଁ କରିକି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ବଜାର ବସଲା ଆଗରୁ ଯେନ୍ଟା ବସିଥିଲା ସୋମବାର ବଜାର ସେ ବଜାରଟା ଆମର ଗାଁରେ ବସିଥିଲା ହେଲେ ଫରଙ୍ଗକେ ପଲେଇ ଯାଇଥିଲା ଆମେ ସେ ଦିନୁ ଟିକେ ଆମେ ମନରେ ଅଫସୋସ ଥିଲା କି ଆମର ଗାଁରେ ଗୋଟେ କେନ୍ତା ବଜାର ହେଲେ ଭଲ ହେତା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ তো সে জিনিসটা আজ পুরা হয়েগলা তো শনিবার দিনে আমার গাঁরে বজার বসছে ফুন্ডা গাঁরে তো আপন মানে সবু আসি যোগদান দিওন আর সপোর্ট করন কি আগে যেন্তা করি চালু ভাল চালু আর বহুত বঢ়িয়া জিনিস তো হেলা তো সবকে টিকে দেখাইতে আর তারপরে আমি পলামা বেশি দূরে ଯିବା ପଡବା গুলের বি মিলুছে এই জায়গানে মা মানে অলগা ଯିବା বহুত দিন পরে আমি ছুয়া বেলা এটা খেলি বলুছিলু এটা মিলছে ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ସବୁ ମିଳିବ ନିଜେ ବହୁତ ବଢିଆ